Apple user ko. Di ko iPhone user dai. Nakoy MacBook. Nakoy AirPods Pro 4. Nakoy iPhone 14 Pro Max. Nakoy Apple Watch Series 9 Ultra pa jud. Di na fully paid dai ha, di na fully paid. Pero maka-afford ko. Ikaw, wa ba kakabalo ka ng Android operating system na siya? Ang kalaban niya is iOS sa Apple. Nga isa pa day, Apple user ka. Kung i-claim ni mo na kay iPhone, Apple user me. Ayaw pagsultig iPhone user day. Ha? Apple user ka. Kung ang imong cellphone kay Apple or iPhone lang, Apple user ka day. Kasabot ka. Kung pangutan unti ka unsay imong cellphone, mayong kag iPhone, kabalo ka unsay brand? Nga.